Okay, Assalamualaikum and good morning. Jelas ke suara saya? Good morning, Doktor. Jelas, Doktor. Jelas, Doktor. Okay. First thing first, Susan nak ucapkan selamat kembali ke kampus lah bagi yang balik bercuti dan bagi yang masih lagi berada di rumah daripada sebelum midterm break. So kita boleh sambung kembali lah kita punya lecture pada minggu yang seterusnya ini. Okay. So midterm test kita dah buat sebelum cuti dan juga quiz kita dah buat. So ada beberapa lagi lah, kalau tengok lesson plan kita akan ada some exercises ataupun individual assignment dan juga group assignment. So yang tu saya akan announce kemudian. Okay. Okay, so saya rasa kita boleh mulalah kuliah. Dan saya harap semua adalah dekat sini. Saya cuba check kehadiran. Okay. Okay, so participants 50 termasuk saya. Okay, so ramai jugalah yang tak hadir. So tak apa. Kita boleh mulakan kuliah pada hari ini dengan kita akan sambung discussion kita berkaitan dengan option pricing. Okay, so saya akan share slide. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya ke berkaitan dengan mungkin kalau ada study buku rujukan ataupun ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan previous discussion, so boleh tanya sekarang lah. Okay, so saya ada share screen, boleh nampak ke? Okay kan? Okay. Okay, so kita recap beberapa perkara sebelum kita sambung discussion pada pagi ini. So by default, saya harap boleh faham lah apa yang kita dah bincang, terutamanya macam mana kita nak derive general formula. Okay, so derive general formula untuk dapatkan call option ataupun put option. Okay, so secara sepintas lalu ataupun untuk recap apa yang kita dah sentuh, chapter 2 ini ataupun chapter 4 dalam kita punya textbook. Okay, so chapter ini kita fokus kepada asset pricing dan juga arbitrage. So kita dah discuss berkaitan dengan asset pricing dan juga arbitrage. Okay, so part linear programming models, so kita akan bincang nanti, esok lah kot. So hari ini saya just nak recap dan juga mungkin discuss beberapa perkara lagi berkaitan dengan asset pricing. Okay, so kita dah tengok berkaitan dengan derivative securities. So by default saya harap boleh faham lah. So apa yang dimaksudkan dengan derivative securities tersebut. Okay, security just underlying securities. So anything can be stocks, can be bond, can be cash, can be anything. Okay, so derivative, okay, option based on the underlying securities. Okay, yang tu cuba ingat balik. Dan kita dah tengok binomial model ataupun diagram sebagaimana berikut. So kita boleh replicate call option ataupun put option. Okay, so based on the underlying asset. Okay, seperti mana yang awak tengok dalam textbook inilah. Okay, so given as not, so kita boleh find okay, dia punya intrinsic value. So yang ni intrinsic value. Okay, ataupun sorry, yang ni intrinsic value. Cuba ingat balik. Okay, so ideanya dekat sini kita just nak find the fair price of call option dan juga put option based on the given price. Okay, S0 dan juga S1U dan juga S1D. Okay, kita akan tengok, kita akan recap sekejap lagi. Dan by replication process, sebagaimana yang saya highlight tadi, so kita dapat tentukan call option price. Given that we have the price value today, okay, so the scenario in future, upstate dan juga downstate, dan kita boleh tentukan intrinsic value C1U, C1D,
dan by the general formula. So kita boleh generate untuk dapatkan call option. Okay. So ini kita dah tunjuk, kita dah try, kita dah bincang macam mana kita nak generate this formula. Okay. Instead of kita deal with single stock. Okay. So in order to generate this formula, so kita perlu form portfolio. Okay, so portfolio consists of delta ni, the number of stock, dan B refer kepada cash. Okay, so the composition of cash dan juga number of stock dalam case ini, itu merujuk kepada portfolio lah. Okay, melalui cara tersebut kita replicate, kita boleh tentukan general formula untuk call option dan juga price option. Okay, call option dan juga put option. Dan kita juga dah bincang berkaitan dengan risk neutral probabilities ini. So based on general formula yang kita generate ataupun kita derive, so kita dapat tentukan yang probability upstate dan juga probability downstate ini dapat ditentukan melalui formula yang kita derive tadi lah. Okay, so formula ini. Dan hari ini kita akan bincang beberapa exercises dalam buku teks ini. Cuma sebelum tu saya nak bincang dulu berkaitan dengan apa yang dah kita bincang sebelum ini. Untuk recap berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan in the money, at the money dan juga out of the money. Kan, so kita dah bincang sebelum ini, term-term ini. Okay, so in the money, at the money dan juga out of money. Okay, so ni just general definitions lah. Sebelum ini saya just highlight secara umum berkaitan dengan out of the money dan juga in the money. Okay, satu lagi yang saya lupa nak highlight hari itu adalah at the money. So sekarang ni, hari ni kita nak bincang berkaitan dengan term ini dan juga kita nak tengok contoh lah. Okay, so cuba perhatikan dekat sini apa yang dimaksudkan dengan in the money. Okay, so in the money when the intrinsic value. Okay, so intrinsic value refer kepada yang kita bincang sebelum ini lah. Okay, so max ST tolak dengan strike price K 0. Okay, so yang ni untuk call option. So untuk put option, okay, awak boleh ingat balik lah. So K strike price tolak dengan price at time T. Okay, so 0. Okay, so ini kita katakan sebagai intrinsic value. Okay, so in the money when the intrinsic value is positive. So in case of positive, okay, so maksudnya ST greater than K dan kita akan dapat positif lah. Okay, intrinsic value positif. Sebagaimana yang awak tengok dekat sini. So ST, okay, so stock price at time T greater than X. Okay, so X, dekat sini notation X just refer kepada K lah. Okay, so X dekat sini adalah strike price. Okay, so T equal to 1. Okay, so 1 period. So ST greater than strike price. Okay, so for call ataupun K greater than ST for put. Okay, and exercising the option will lead to a positive cash flow. Okay, itu yang dimaksudkan dengan in money, in the money. So in the money maksudnya adalah merujuk kepada positive cash flow. Okay, so begitu juga untuk case at the money. So at the money adalah just apabila ST, okay, so stock price at time T exactly equal to the strike price. Okay, manakala out of the money, okay, so reverse bagi in the money, so maksudnya ST less than K untuk call option ataupun K less than ST.
Okay, so X dekat sini refer kepada K, strike price. So in general, apabila kita conclude dekat sini, in the money maksudnya kita akan dapat keuntungan ataupun positive cash flow. Okay, manakala out of the money refer kepada negative cash flow. Manakala at the money adalah pada dia punya margin. Okay, apabila ST exactly equal to strike price. Okay, kita akan tengok contoh dekat sini untuk term yang kita bincang tadi. So in the money, at the money dan juga out of the money. Okay, so consider the following example. So kita ada call option. Okay, so call option. So ingat balik, so long maksudnya kita buy. Okay, so sekarang ni pay off from buying a call option. Okay, ingat balik term tu. Short untuk sell, long untuk buy. So sekarang ni pay off from buying call option. Okay, so short sell. Okay, so long kita buy. Okay, so untuk case buy call option, suppose the following situation. Okay, so the current price of the given stock is okay, so $18. Okay, manakala diberi dekat sini call option. Okay, given the call option ataupun kita panggil premium 55 cent dan T refer kepada one period term 3 month dan strike price $18. Okay, so dekat sini awak boleh tengok lah. So current price, okay, strike price, call option ataupun kita panggil sebagai premium dan juga term. Okay, so one period is given as 3 months. Okay, so sekarang long a call, maksudnya buy a call with initial payment of call option. Okay, so 55 cent. Okay, so maksudnya kita buy ataupun kita pay 55 cent dekat sini to buy call. Dan cuba tengok beberapa senario seperti di dalam table tersebut. Okay, so hypothetical value of stock on expiry date S star. Okay, so kita ada 5 scenarios. So yang pertama, in case of at expiry date, kita punya price diberikan oleh 17.3. Okay, so awak boleh compute dekat sini. Okay, untuk call option, okay, untuk call option, okay, so diberikan persamaan untuk intrinsic value. Okay, so max. Okay, so ST. Okay, so S star itu refer kepada stock price expiry date. Okay, so S star sama dengan ST dekat sini. So tolak dengan K, strike price, 0. Okay, so in this case, case yang pertama, okay, case yang pertama, 17.3 tolak dengan dia punya strike price, K. Okay, so 18, 0. So berapa kita punya intrinsic value dekat sini untuk case 1? So kita akan dapat dekat sini minus dan 0 kan. So of course kita pilih max di antara dua value sini. So of course kita punya intrinsic value 0. Okay, so intrinsic value ataupun dalam erti kata lain dia merujuk kepada
payoff lah. Okay, intrinsic value ataupun payoff. Okay, untuk case yang pertama. So, boleh tengok dekat sini. So, hypothetical value of stock on expiry date 17.3 dan payoff diberikan oleh intrinsic value 0. Okay, dan profit loss on expiry date. Okay, kita just so profit ataupun loss untuk case yang pertama ini just intrinsic value minus dengan call option price. Untuk intrinsic value kita dapat 0 tadi, so minus dengan premium 0.55, so kita akan dapat minus 0.55 lah dekat sini. So apa conclusion yang kita boleh buat daripada case yang pertama ini? We won't exercise the long call. So kita tak exercise, kan? So kita sebagai buyer, kita not exercise because sebab apa? Sebab we didn't gain any profit from it. So we didn't gain any profit but we lost the premium price. Betul tak? Betul. Okay. So just imagine ST dekat sini refer kepada so price at time T. Then kat sini kita tengok ST untuk senario yang pertama ni less than K. Less than strike price. So apabila ST less than K, so maksudnya kita beli dengan harga K. Maksudnya K tu adalah agreed price after maturity. So if agreed price higher than the current price, so maksudnya kita tak exercise lah. Kita sebagai buyer kita tak exercise, sebabnya kita akan dapat negative intrinsic value dekat situ. So kita tak exercise, maksudnya kita tak rugi untuk harga saham itu, tetapi kita akan loss untuk kontrak yang kita bayar. So kontrak itu refer kepada premium tadilah. So call option price. Boleh kah? Boleh. So lagi sekali saya repeat. So untuk case 1 ini, apabila ST, so price at time T less than strike price, so less than the agreed price yang kita deal with seller. So maksudnya kalau kita buy juga pada masa tersebut, so kita akan dapat negative value lah ataupun loss kan. Sebab tu kita intrinsic value dekat sini. So instead of negative, so kita ambil maksimum di antara negatif dan positif. So maksudnya kita tak exercise lah. So walaupun kita tak exercise, kita tetap bayar kontrak. Ataupun premium dekat sini. So maksudnya loss yang kita perlu bayar dekat sini hanyalah premium. So minus 55 sen. So itu untuk case yang pertama ataupun senario yang pertama, table yang pertama ini. The first column. And then awak boleh tengoklah untuk the second column. So situasi dia sama juga untuk second column, case 2, yang mana ST less than K. So ST is given as 17.65. Dan payoff, of course kita ambil yang maksimum di antara negatif dan positif. So kita tak exercise lah. So payoff 0, manakala profit
dan juga loss on expiry date sama seperti yang kes yang pertama tadi. So kita tak exercise tapi kita pay for the contract. Okay, so kita lost 0.55 cent. Okay, so kita lost the premium price. Okay, so dalam kolom yang pertama, kolom yang kedua, apa term yang kita boleh relatekan dengan apa yang kita bincang tadi? So dia adalah in the money ataupun out of the money. At the money, out the money. Okay, so out of the money lah kan. So kita boleh tengok dekat sini. So in case ST less than K, okay, so maksudnya out of the money. Okay, so when there is no intrinsic value, okay, and exercising the option will lead to a negative cash flow. Okay, so thus out of the money option should never be exercised. Okay, sebab tu kita punya intrinsic value equal to 0. Okay, so kita boleh tengok kolom yang pertama, kolom yang kedua merujuk kepada out of the money apabila ST less than K. Okay, so cuba tengok kolom yang ketiga. Okay, so in this case, kita punya hypothetical value adalah ST exactly equal to strike price. Okay, so straightforward daripada definition ini kita boleh tahulah. Okay, untuk case ST equal to strike price, case ini adalah merujuk kepada at the money. Okay, tapi just fokus kepada kolom yang ketiga ini. So walaupun strike price, okay, equal to price at time T, okay, tapi still kita punya payoff equal to 0 dan juga loss adalah loss payment untuk premium. Okay, untuk case at the money. So boleh tengoklah dekat sini. Okay, pada gambar rajah payoff ini. Okay, so ini payoff diagram. Okay, so PL dekat sini refer kepada profit dan juga loss. Okay, in case of buyer, okay, so apabila S equal to X, okay, so ST equal to X, okay, at the money, so still kita tengok kita punya payoff dekat sini. Okay, so dia akan 0, okay, untuk case ST less than or equal to X. Sorry, ST less than or equal to K. Boleh? So this line refer kepada ST less than or equal to K. Untuk case ST greater than K, so kita boleh tengok payoff dia adalah positif. Okay, ataupun intrinsic value dia adalah positif. Okay, so yang garisan putus-putus ini refer kepada profit dan juga loss. So boleh tengoklah untuk case yang ni. Okay, so profit dan loss ini. So yang ni refer kepada in any case, so awak tetap bayar premium 0.55. So maksudnya of course dia di bawah graph payoff lah. Kan, so dekat sini 0, so dekat sini 0.55. Okay, so in this case, untuk case ST less than or equal to K, so awak tetap akan dapat negative value dekat sini, iaitu minus 0.55. Okay, so in case ST greater than K, okay, so dan awak akan dapat increment lah dekat sini. So profit based on this formula tadi. Okay, so intrinsic value subtract dengan premium. Okay ke? So boleh faham ke daripada gambar rajah payoff ini? Boleh. Boleh
Okay, so just bear in mind yang garis yang putus-putus ni refer kepada profit dan juga loss. So dia reflects kepada cost of premium. So awak sebagai buyer, sebab kita tadi long call, maksudnya kita buy call option. So kita, in order to deal with this contract, so kita buy, okay, ataupun kita pay premium. So sebab itulah negative sign dekat sini. So okay, so yang ni refer kepada awak punya, okay, so bayaran untuk premium. Okay, dan kita punya profit based on graph yang ni tolak dengan yang ni lah. Okay, so based on this profit loss dan juga payoff graph, so kita boleh tentukan lah, kita boleh relate di antara, okay, so ST dan juga K ni. Okay, so tadi ST less than K, kita kata out the money. Okay, so ST equal to K. Okay, so add the money. Dan juga untuk case ST greater than K, okay, kita katakan dia sebagai in the money. Okay, so in the money. So boleh tengok contoh in the money adalah sebagaimana berikut untuk the next column ini. Kolom yang keempat dan seterusnya. Okay. Tapi cuba tengok untuk kolom yang keempat ini. Okay, so walaupun ST okay, greater than K. Okay, so ST 18.35 dekat sini. Okay, case yang keempat. So kita just consider case yang keempat. Okay, so walaupun kita punya intrinsic value positif. Okay, so 18.35. Okay, 0.35, 0, maximum. So kita akan dapat 0.35. Okay, so intrinsic value positif. Tapi of course, profit dan loss ini, so boleh tengok lah. Okay, untuk profit dan loss, .35. Okay, so tolak dengan cost bagi kontrak ini, iaitu premium. So kita tetap akan deficit. Okay, so 20 sen. Okay, maksudnya still dalam konteks ini masih lagi loss walaupun dia punya intrinsic value positif. Kan? So the next column, so boleh tengok lah, in case of profit, apabila okay, given ST 18.70, okay, dan kita punya payoff dah positif 0.7, dan profit dan loss, okay, 0.7 tolak dengan 0.55, so kita akan dapat profit 0.15 dekat sini. Dan seterusnya lah untuk the last column. Boleh? So ideanya adalah kita just nak check definition bagi out the money, add the money dan juga in the money. Okay, so just bear in mind, add the money adalah apabila ST equal to K. Okay, so the current price, bukan the current price, price of stock at time T just exactly equal to strike price. Okay, so ini kita tak bincang lagi lah sebelum ni. Okay, untuk case add the money, untuk case out the money dan juga in the money, so kita dah bincang sebelum ini. Dan kita recap dekat sini. Okay, dan awak boleh tengoklah dia punya explanation dekat sini. Okay. Okay ke semua? Okay. Okay. Okay, so hari ni kita just discuss saja berkaitan dengan apa yang dah kita belajar sebelum ini. Okay, so saya harap awak boleh recap balik dan cuba
ingat balik apa yang kita dah bincang. Okay, so cuba tengok the following example. Okay, so yang tadi first example from the perspective of buyer. Okay, so maksudnya kita long a call, maksudnya kita buy a call. So sekarang ni dalam konteks, okay, so pay off from writing a call. So writing tu siapa yang nak masukkan dekat sini? Okay, so writer tu refer kepada seller lah dalam konteks call option ini. Okay, yang tadi refer kepada buyer, so dekat sini kita refer kepada writer. Okay, ataupun seller bagi call option ini. Okay, seller ataupun yang kita bincang tadi, short a call. Okay, so kalau jumpa term ini, short refer kepada sell a call lah. Okay, so initial payoff. So since dia sell call option ini, so of course they receive, okay, so writer will receive the premium 0.55. Okay, so from writing the call. Okay, based on the same example, the same strike price, K equal to 18. Okay, so the same scenarios, kita ada 6 columns dekat situ. Cuma perspektif untuk writer dan juga buyer tadi berbeza lah. Okay, in term of in the money, out of the money. Okay, so cuba tengok contoh ini. Okay, so hypothetical value of stock on expiry date, ST. Okay, 17.3. Okay, so payoff on expiry date untuk writer, okay, equal to 0. Dan juga profit loss 0. Profit dan juga loss on expiry date in case 17.3 ni bagi writer, so of course dia akan dapat profit lah. Okay, 0.55. So cuba perhatikan dan kita bincang untuk kolom yang pertama ini. Okay, untuk kolom yang pertama ni, ST less than K. Okay, so ST 17.3 less than strike price 18. Okay, so cuba perhatikan dia punya payoff diagram dekat sini dan juga profit loss diagram. Okay, dia kontra lah dengan payoff untuk buyer. Okay, so ini from perspective seller. Okay, so for ST less than or equal to K. Okay, so dia punya payoff adalah seperti mana berikut. Okay, untuk ST greater than K. Okay, payoff sebagaimana berikutlah. Okay, so cuba perhatikan dan cuba, okay, so cuba fahamkan dulu table yang pertama ini ataupun kolom yang pertama. Kemudian kita cuba bincang. Okay, so from perspektif awak, apa yang awak faham. Okay, so cuba consider kolom yang pertama. Ada sesiapa yang nak volunteer untuk explain? Okay, so for ST equal to 17.3. Okay, so payoff 0 dan juga profit 0.55. Okay, anyone, ada siapa yang nak volunteer untuk explain kolom yang pertama ni? Yang ni kita panggil sebagai in the money ataupun out of the money. Doctor, may I try? Okay.
So in the perspective of seller, this situation is in the money because the contract price is higher than the market price. So if let's say the trader would exercise this option, then the seller will gain a profit of 0.55 per share. So Okay. yeah, that's my explanation. Okay, so dia kontra daripada buyer tadi lah kan. So in case of ST less than K, okay, so from perspective of writer, so dia akan dapat profit. Betul kan? Anyone? Kan, so tadi kita kata from perspective of buyer, okay, so kalau ST less than K, okay, so strike price, okay, so strike price 18 greater than price at time T, maksudnya dia tak beli dengan harga strike price lah, sebab strike price adalah agreed price. Okay, so agreed price maksudnya after maturity, okay, so buyer akan buy stock, okay, with the strike price. So untuk case yang ni, current price, bukan current price, ST, okay, so kita nak elak daripada confusion, so S not refer kepada current price. Okay, so ST, okay, so price at time T, okay, ataupun maturity. Okay, so kalau price at maturity lower than strike price, okay, so of course buyer dia not exercise lah, sebab dia boleh beli sendiri dengan harga 17.3 tu, instead of dia buy with the strike price, kan. So maksudnya in case ST less than K, so from perspective buyer, okay, so dia tak buy, so dia just perlu bayar 0.55 tadi, call option, kan. From perspective buyer, so dia tak exercise dan dia akan rugi harga premium lah. Okay, from perspective seller, so in case 1 tadi, so since buyer not exercise, so of course dia akan dapat profit based on harga premium. Okay, sebab tengok dekat sini, in case of payoff, ST less than or equal to K, okay, selagi mana ST less than or equal to K, so from perspective writer, so dia akan dapat profit yang atas ini, maksudnya premium price. Okay, so positive 0.55, ini 0. Okay, tapi untuk case ST greater than K, okay, from perspective writer ataupun seller ni, so dia akan dapat kerugian lah. Okay ke? Boleh faham ke? Boleh. Okay, so boleh tengok, boleh reflect dekat sini. So kita go one by one. So in case of, okay, so ST, okay, so price at maturity lower than strike price. So maksudnya buyer not exercise. So buyer not exercise. So of course dekat sini dia punya payoff profit, payoff ataupun value on expiry date 0, dan okay, so writer akan dapat profit sebanyak call option tadi.
call option price. So boleh tengoklah daripada kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, okay, semuanya refer kepada ST less than or equal to K. Okay, case yang mana buyer not exercise, okay, tapi buyer tetap bayar contract ataupun deal yang kita katakan option tadi. Okay, so untuk ST less than or equal to K, okay, so bagi pihak writer, so dia akan dapat profit option price tadi. Okay, dan seterusnya awak boleh tengok untuk case table yang ke kolom yang keempat ini, in case of K greater than ST, okay, so 18.35 greater than 18, okay, payoff negative 0.35. Okay, so dekat sini kita just from perspective buyer dan juga seller, just the same formula tapi negative sign dekat depan tu. So jangan confuse dengan put option lah. Okay, so ini kita masih lagi bincang call option from two perspective, buyer dan juga seller. Okay, so jangan confuse untuk put option. Okay, so kita ada K minus ST kan. Okay, ni untuk put option. So untuk kita bincang sekarang ni, contoh ini adalah masih lagi call option tapi from two perspective. Boleh? So seperti yang Munfir nyatakan tadi, so kolom yang pertama, kedua dan ketiga tu refer kepada, ataupun kolom yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini refer kepada in the money from from seller perspective. Okay, manakala untuk case K 18.7 dan ke atas ini, kita katakan out the money from the writer's perspective sebab dia dah berlaku kerugian. Okay, so satu lagi awak kena ingat untuk case call option ini, okay, untuk case call option bagi buyer, so dia boleh dapat keuntungan yang unlimited, okay, as long as ST greater than K. So kalau T greater, so dia akan dapat profit lah. So maksudnya kalau ST itu unlimited, so dia akan dapat semakin banyak keuntungan untuk call option. Tapi untuk call option from from seller perspective ataupun writer, so kalau ST tend to infinity, so ST semakin meningkat, so kita katakan from perspective writer ini, so dia akan dapat loss, unlimited loss. Boleh? So term unlimited loss, sini unlimited loss untuk ST, okay, so tend to katakanlah high value. Okay, so manakala bagi perspektif buyer untuk call option ini, so dia akan dapat profit yang unlimited untuk case ST. Okay, so ST higher. Boleh kan? Okay, so itu untuk call option. Okay, so sekarang ni kita bincang berkaitan dengan put option from two perspective seperti tadi juga. Okay, so from perspective buyer dan juga from perspective seller ataupun writer. Okay, so term-term ini awak kena familiar lah. Okay, so cuba tengok untuk case yang seterusnya ini. So payoff from buying a put. Okay, ataupun payoff from long a put. Okay, sebab tu awak jumpa term long a put dekat sini. So initial payoff, put option 0.35. Okay, ataupun pay 0.35 now to buy the put option. Okay, so maksudnya put option 0.35 sen. Okay, dan similarly, so boleh tengoklah seperti example yang kita bincang untuk call option tadi.
So strike price masih lagi sama. So K equal to 18. So kita boleh tengok, kita boleh tentukan in the money, out of the money ataupun at the money based on the relationship between ST versus dengan K. Okay, so cuba perhatikan dekat sini. Okay, so anyone yang nak explain untuk case 17.3 dekat sini, untuk case ST equal to 17.3, kita katakan dia sebagai in the money ataupun out of the money. Okay, so cuba baca dan cuba fahamkan. Kemudian mungkin kalau ada sesiapa volunteer, macam mana kita nak tentukan. Okay, based on scenario ini, kita katakan dia sebagai in the money, at the money ataupun out of the money. Okay, untuk semua case kita tahulah kan. So in case K equal to ST, straightforward kita boleh katakan dia sebagai at the money. Cumanya left dan juga right hand side ni, macam mana kita nak tentukan sama ada from perspective buyer a put, okay, case yang mana merujuk kepada in the money ataupun out of the money. Anyone? For the above figure, right, for payoff from buying a put, right? So the put option means the seller sell the stock price or etc. So in the perspective of seller, the theory is almost same like the writing a call, because even to gain a profit, right? So let's say the market price is lower than the price that we stated in the contract. That means the seller have gained the profit of 0.35 per share. So yeah. So that's why it can exercise the option if the trader would exercise the option. Yeah. Okay. So maksudnya 17.3 refer kepada in the money. In the money. Okay. So automatically kita boleh the reverse. So 19.05 refer kepada out the money lah. Kan? So based on sign kat sini pun kita boleh tentukan lah. Okay, so in case profit positive, okay, kita katakan dia sebagai yang ni lah. So basically 0.35 in the money. Okay, so yang seterusnya ini refer kepada negative sign ataupun loss on expiry date. Automatically kita boleh katakan dia sebagai out the money. Okay, dan awak boleh relate dengan payoff diagram itu, payoff ataupun profit loss diagram. Okay, so similarly dekat sini, so dia contradict lah. Okay, in case of ST greater than or equal to K dan juga ST less than K. Okay, so untuk put option, so of course buyer buy put option in order to hedge dia punya stock ataupun portfolio untuk melindung nilai. Okay, so itu from perspective buyer of put option, dan similarly awak boleh relate lah dengan payoff from writer perspective. Okay, seperti mana berikut. Okay, so explanation dah ada dekat situ. So okay, so kita dah bincang hari ni in general put option from the perspective of buyer dan juga seller, dan juga put option from perspective of buyer dan juga seller. Okay, dan payoff diagram untuk each of this scenario. Okay, so based on apa kita bincang hari ni, saya harap awak boleh faham. Okay, dan cuba recap balik, dan mungkin esok
kita akan bincang next subtopik berkaitan dengan fundamental theorem of asset pricing. Okay, based on definition 4.2 dan seterusnya lah. Okay, sebelum tu ada beberapa exercises dalam part berkaitan dengan option pricing ini. So awak boleh cuba jawab exercise 4.2 sampai 4.4. Boleh? So exercise 4.2 sehingga exercise 4.4. Okay, dan kita akan bincang esok. Okay, so yang ni based on okay, so based on macam mana kita nak determine put option ataupun call option. Okay, based on the general formula yang kita derive. Okay, so ada beberapa soalan sebelum kita tamatkan kuliah pada hari ini? Doctor, I have a question. For the meta asset, right? Is it we will discuss the question during the class, or Doctor will give us the schema jawapan to refer? Oh, okay. Midterm test kita belum discuss Belum. Okay, so tak apa, kita akan ambil masa esok. Mungkin esok kita boleh bincang berkaitan dengan midterm test lah. Saya belum semak lagi, so kita boleh terus double check dekat situ. Untuk kes yang soalan pertama sampai soalan kelima, kalau tak salah saya, yang tu straightforward, awak boleh tengok jawapan. Kan, sebab tu based on true and false, multiple choice, so straightforward. Dia akan show dia punya jawapan dekat situ. Tapi untuk kes yang subjektif question tu saya belum semak lagi, yang tu kita perlu bincang lah. Okay. Okay, so kalau okay, thank you Munfir dan juga yang lain-lain. So ingat so esok kita bincang midterm test dan juga 3 exercises dalam buku teks. Okay, exercise 4.2, 4.3 dan juga 4.4. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, thank you everyone. Thank you, Doctor. Thank you, Okay, Doctor. thank you. Thank you, Doctor.